पाई गलो तू मोर केटीएम खाने फल थोय लो तो लेकिन इस केटीएम का स्टैंड भी नहीं है तो उसको अलजाना पड़ेगा अलजाना ओके तो चलो वीडियो को देखिए नो 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 हाय फ्रेंड्स মই নটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি এটা বেলেগ ধামাকা ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে তো আপোনালোকে ভিডিঅ'লৈ সকলো চাই থাকিব ধন্যবাদ फ्रेंड्स এতিয়া আমি আমাৰ গানটো পাইছো এটা बहुत ही मीठा मेडूर को हम आमको आपका हम आम दिख रहा है ये सीन में मारेगा देखो मारो गिर गो आम मिल गया इसको ओके ओरे 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 हमजर जाना है ओरी बाबा के गो गिर गई हम नो गिर गई ओके फ्रेंड्स আমি এতিয়া বৰ্তমান আহি আছো বস্তুটো খাবলে তো বৰ্তমান বিচাৰি পোৱা নাই ओके पाई गसु ए जल्दी ओके फ्रेंड्स আমি এতিয়া আহি পালো বস্তুটো খাবলে আরে বাবা ও মাই গড এটো চাও ওপৰ আছে বস্তুটো এয়া কা No, 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 no. Okay, friends, আমাক এতিয়া লাগিব কেৰাহী তো মই ঘৰত আহি আছো কেৰাহী নিবলে তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সকলোকে ओके फ्रेंड्स কেৰাহী মিল গई तो चलो तो फाइनली आमार आहार प्रस्तुत हो गल एया होइसे आमदाली टुप आरु एया होइसे पका आम आरु एया केराही एया पात देखा कतरा आमी खाम एया खड़ी एया मेस आरु एया तेल निमख आरु एया हल्दी तो आमी एतिया खाबले रेडी হৈ আছো ओके गाइस आमी एतु खाबले কাৰণে एतिया লাগিব আমাৰ চৌকা तो इसको आमी टुबुक टुबुक करता है ओके ओके
No, 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 no. Guys, video যদি ভালো লাগে প্লিজ